खबर प्रसारण धारा भितर अमेरिकार आसिला बड़ खबर ट्रंप मृत ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अपडेट न्यूज हेडलाइन सबुथिरे गोटे खबर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आउ नहांती डोनाल्ड ट्रंप कर मृत्यु होईछि। डोनाल्ड ट्रंप असुस्थ होई पड़िछंती गुरुतर होई पड़िछंती। गत 24 घंटा भितर किछि एभली खबर अंतर्जातीय गणमाध्यम एवं सोशल मीडिया रे सामना को आसीछि। नमस्कार दर्शक बंधु न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। जेतेबेले अमेरिका ईरान और इस्राएल रो युद्ध चलीछि ठीक सेतिकी बेले आक्रमण और प्रत्याक्रमण हेउछि आउ एहार भितरे आसीछि एक चिंताजनक फोटो एक चिंताजनक रिपोर्ट जहाँ समस्तंकु विचलित कर देइछि। गत 24 घंटे सोशल मीडिया हैंडलर माने एभली किछि पोस्ट करिसंती जेउथिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मृत घोषणा करा जाइछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रथमे असुस्थ और परे गुरुतर असुस्थ थिबा खबर सामना को आसीथिला एवं यहा परे परे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर मृत्यु होइथिबा खबर सोशल मीडिया रे ट्रेंड करिथिला जहाकु नै जातीय एवं अंतर्जातीय गणमाध्यम माने लगातार खबर प्रसारण करिथिले। आ स्थिति एमती होइतिला जे व्हाइट हाउस को पूरा घटना नै स्पष्टीकरण रखिबाकू पड़िछि। व्हाइट हाउस तरफ कहा जाइछि जे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संपूर्ण सुस्थ अछंती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर किछि होई नाही एवं से लगातार भावरे व्हाइट हाउस रु कार्य करूछंती। यहा परे दर्शक बंधु गोटे कथा स्पष्ट होईछि जे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संपूर्ण सुस्थ अछंती। से व्हाइट हाउस रे अछंती एवं निजर राजनैतिक कूटनैतिक वैदेशिक नीति संपन्न कार्य गुड़िक जारी रखिछंती। किंतु गत 24 घंटा भितर एमिति किछि सोशल मीडिया रे फोटो आसीछि जहा आपनकु चिंता रे पकाइछि जहाकु नै द्वंद्व सृष्टि होईछि। ये गोटे फोटो देखंतु जेउथिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर हृदघात हेउथबा भली मने हेउछि। आउ गोटे फोटो रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर आखि सामान्य लागि जाइछि एवं एहा परे से मृत्युवरण करिथिबार गोटे संदेह एवं संशय सोशल मीडिया रे खेली जाइथिला। अर्थात एभली किछि एआई फोटो एवं पूर्वरु निया जाइथिबा किछि फोटोग्राफ को नै एभली गोटे र्यूमर सृष्टि करा गला जेउथिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मृत घोषणा कर दिया गला। एमिति कि किछि जातीय अंतर्जातीय संस्था माने मध्य एने खबर प्रसारण कले जो माने कि कोनोसी निर्दिष्ट सूत्र संपर्क रे आलोचना कले नाही बा केउ सूत्ररु एभली खबर सेमानंकु मिलिछि ताहा सामना को आनिले नाही जहाकु नै एते बड़ धरणर द्वंद्व देखा देला। शेषरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर व्हाइट हाउस रो रैपिड एक्शन टीम यहा ऊपर प्रतिक्रिया रखिला। तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट गुडी को जांच करा गला किए हैंडलर ता ऊपर मध्य प्रतिक्रिया रखा गला एवं व्हाइट हाउस तरफ रु कहा जाइछि जे राष्ट्रपति संपूर्ण सुस्थ अछंती तांकर मृत्युर गुजब खेली जाइथिला जहाकु किछि निर्दिष्ट उद्देश्य प्रणोदित भावरे करा जाइथिबा से माने अभियोग करूछंती। ए तमाम घटना भितरे पूर्वरु मध्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर मृत्यु नै अनेक गुजब आसीछि तांकर शरीरर सुस्थता नै गुजब आसीछि। गोटे समय आपनकर मने थिबो से हातरे किछि बांधिथिले तांकर हातरे किछि लागिथिला जहाकु नै गुजब होला जे राष्ट्रपति कर काहे कि एभली से बांधिचंती यहा कोन एवं सेतेबेले भी व्हाइट हाउस निजर सफाई रखिथिला। वर्तमान किंतु युद्ध चलीछि लगातार भावरे ईरान को संपूर्ण ध्वंस कर देबार चेतावनी देउछंती अमेरिका राष्ट्रपति आ एतिकी बेले तांकर मृत्युर गुजब बेस विचलित करिथिला समस्तंकु। दर्शक बंधु किंतु गोटे कथा वर्तमान स्पष्ट जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेस किछि समय धरी प्रेस सामना को आसी नथिले। एमिति कि जेतेबेले F-15 रो युद्ध विमान खसी पड़िथिला पायलट निखोज हो जाइथिले से नै मध्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गणमाध्यम सामना को आसी कोनोसी प्रकार विवृत्ति रखिले नाही जेउथि पई ए तमाम द्वंद्व प्रकाश पाइथिबा कहा जाउछि। ए सब भितरे किंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर मृत्युर गुजब कहीं सृष्टि है थोड़े चिंता करंतु पूर्वरु अनेक गुजब आसीछि किंतु एही युद्ध अमेरिका को सेतिकी मात्रा रे अस्थिर करि देइछि जे राष्ट्रपति संपर्क रे मृत्यु गुजब भी प्रचारित हेउछि। लोके एभली गुजब को मध्य सहजरे ग्रहण करि जाउछंती याकू सत्य बोली अनुमान करूछंती। एणु ए युद्ध केते भयंकर परिणाम सृष्टि करि पारे ए युद्ध लोकंकु केते प्रभावित करिछि शासक एवं शासन तंत्र को ए युद्ध केते प्रभावित करिछि ए सबु एभली एक गुजब ही सामना को आनिछि एवं ता ऊपर मध्य
ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ଗୋଟିଏ ନେତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇପାରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଗୁଜବ କିଛି ସମୟ ଧରି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରହେଳିକା ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ବାହାରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖବରରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ରହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କହିଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅର୍ଥାତ୍ 24x7 ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନ ଏବଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ F-15 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା F-15 ବିମାନ ଖସି ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି ବା ରଖିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଗୁଜବକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ସହିତ ରହିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ମିଛ ଖବର ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିବ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ। ଖବର ପ୍ରସାରଣର ଏ ଧାରା ଭିତରେ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ମୃତ। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ, ନ୍ୟୁଜ ହେଡଲାଇନ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଏଭଳି ଖବର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଫଟୋ, ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ମାନେ ଏଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଥମେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ପରେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ପୁରା ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କିଛି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ରାଜନୈତିକ, କୂଟନୈତିକ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହେଉଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଖି ସାମାନ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ସଂଶୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି କିଛି ଏଆଇ ଫଟୋ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ର୍ୟୁମର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଗଲା। ଏମିତିକି କିଛି ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ବା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଏଭଳି ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଲା। ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ରେପିଡ ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା। ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା, କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଗଲା ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଗୁଜବ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତମାମ ଘଟଣା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकर मृत्यु नहीं अनेक गुजब आसी शरीर सुस्थता नहीं गुजब आसी गोटे समय आपणकर मन थी से हाथ में किसी बांधी हाथ में किसी लगी जहां नहीं गुजब है राष्ट्रपति कहीं से बांधी कौन एवं सेतेबेले भी व्हाइट हाउस निजर सफेई रखिथिला वर्तमान किंतु युद्ध चली लगातार भाव में ईरान को संपूर्ण ध्वंस करदेवार चेतावनी देउछंती अमेरिका राष्ट्रपति एतिकी बेले तांकर मृत्युर गुजब बेस विचलित करिथिला समस्तंकु। दर्शक बंधु किंतु गोटे कथा वर्तमान स्पष्ट जे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेस किछि समय धरी प्रेस सामना को आसी नथिले एमिति की जेतेबेले F-15 युद्ध विमान खसी पड़िथिला पायलट निखोज हो जाइथिले से नै मध्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गणमाध्यम सामना को आसी कौन प्रकार विवृत्ति रखिले नहीं जेउथि पई ए तमाम द्वंद्व प्रकाश पाइथिबा कहा जाउछि। ए सब भितरे किंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकर मृत्युर गुजब कहीं सृष्टि है थरे चिंता करंतु पूर्वर अनेक गुजब आसी किंतु एही युद्ध अमेरिका को सेतिकी मात्रा अस्थिर कर देइछि जे राष्ट्रपति संपर्क में मृत्यु गुजब भी प्रसारित प्रचारित हेउछि लोके एभली गुजब को मध्य सहजरे ग्रहण करि जाउछंती याकु सत्य बोली अनुमान करूछंती एणु ए युद्ध केते भयंकर परिणाम सृष्टि करि पारे ए युद्ध लोकन को केते प्रभावित करिछि शासक एवं शासन तंत्र को ए युद्ध केते प्रभावित करिछि ए सबु एभली एक गुजब ही सामना को आनिछि एवं ता उपरे मध्य लोकलोचन को आनिबार प्रयास करिछि अर्थात गोटे युद्ध जे गोटे नेतांकर जीवन नहीं पारे एभली एक आशा आशंका सब बेले लोकंक भितरे थाए आउ सेभली गोटे आशंका वर्तमान समय लोकंक भितरे दाना बांधिछि जेउथि पई एही गुजब किछि समय धरि सत्य बोली अनुमान करागला किंतु शेषरे यह गोटे प्रहेलिका बोली सामना को आसीछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संपूर्ण सुस्थ अछंती जो किछि जातीय एवं गणमाध्यम अंतर्जातीय गणमाध्यम ए संपर्क में अमेरिका बाहर खबर प्रसारण करथिले सेमाने मध्य निजर खबर ओहरी जाइछंती समस्ते स्पष्ट करुछंती एवं समस्तंकर गोटे मत रहिछि जे अमेरिका राष्ट्रपति जीवित अछंती आ व्हाइट हाउस कहिछि युद्ध समय निरंतर भाव में 24 घंटा अर्थात 24x7 रे राष्ट्रपति काम करुछंती छुट्टी दिन एवं वीकेंड रे मध्य राष्ट्रपति काम करुछंती किछि समय पई से गोटे बड़ मुद्दा रे जनसाधारण सामना को न आसीबा एवं गणमाध्यम को विवृत्ति न देबा घटना को नै एभली गुजब उपरे केही विश्वास करंतु नाही जेहेतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अनेक घटना रे गणमाध्यम सामना को आसंती प्रतिक्रियाशील होंती सेति पई से F-15 विमान दुर्घटना बा F-15 विमान खसी पड़िबा घटना रे जेतेबेले प्रतिक्रिया रखुनाहंती बा रखि नथिले सेतेबेले ए गुजब को सुजोग मिलिथिला एनु एहारी उपरे मध्य व्हाइट हाउस वर्तमान केमिति लगातार भाव में लोकंक संपर्क व्हाइट हाउस सहित रहिबो व्हाइट हाउस रो संपर्क गणमाध्यम जरिया रे लोकंक सह रहिबो ता उपरे गुरुत्व दिया जाउछि किंतु एभली एक मिछ खबर जे केते लोकंक आंदोलित करिथिबो केते लोकंक विचलित करिथिबो ताहा सहजरे अनुमान करि हेबो केमिति लागिला हमर आपनकु ता निश्चित जणाइबे एति पई आपण हमर सोशल मीडिया साइट YouTube को Facebook को जानतु आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ए वीडियो को लाइक करंतु और शेयर करंतु ता सहित कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत लिखंतु रहुछि नमस्कार।